नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को रिज़वान असगर की तरफ से और मुस्लिम सही मुकालमा की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि तमाम लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लाम का जो पैगाम है वो तौहीद और एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत का है। 1400 साल से इस्लाम हमें ये तालीम देता नज़र आता है कि कह दो कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं, ना उसने किसी को जना है और ना वो किसी से जना गया है और ना ही उसका कोई हमसर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपनी किताब में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये बात बताई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के एक नबी और रसूल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ मसीह हजरात ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया है और इस हकीकत को मानते हुए तस्लीस के कुफरिया व शिरकिया अकीदे को छोड़कर तौहीद की राह पर कदम रखे हैं और एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की वहदनियत को पहचान कर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी माना है। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर आमिर शहजाद गिल साहिब की, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो पैगाम के जरिए ये बात बयान फरमाई है कि उनका अकीदा क्या है। मैं उनको इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हक को जानकर उसको न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि डंके की चोट पर उसका ऐलान भी किया। तो मैं आमिर शहजाद तौहीदी साहब को, आमिर शहजाद गिल साहिब को और उनके रफ़ुका को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सच्चाई की मजीद राहें उन पर आश्कार करे। आइए अब सुनते हैं कि आमिर शहजाद गिल साहिब ने अपनी वीडियो में क्या बयान फरमाया और साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा और उसके प्यारे बेटे मसीह यशवा के बाबरकत नाम में आप सबको शालोम अलैकुम। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, मैं पास्टर आमिर शहजाद गिल तौहीदी सरगोदा से आपसे मुखातिब हूँ। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है उसमें 2-3 बातें आती हैं। पहली बात ये कि मुझे मसीहियों की तरफ से, डिफरेंट लोगों की तरफ से फ़ोन कॉल्स आने लगीं। चूँकि अननोन नंबर थे तो नंबर अटेंड भी करना ज़रूरी है, चूँकि किसी भी फैमिली मेम्बर का फ़ोन हो सकता है या फैमिली से बाहर किसी का फ़ोन हो सकता है, क्योंकि सारे लोग ही ऑलमोस्ट जानते हैं तो काफ़ी लोगों से वाकफियत जानकारी तो है। तो उसमें ये हुआ कि जिनको आग लगी थी, जो आग बगूला हो चुके थे, उनके भी फ़ोन आने लगे। तो चूँकि मुझे आदत नहीं है रिकॉर्डिंग लगाने की और ना ही कभी ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्होंने फ़ोन करके सबसे पहले फ़ोन लाहौर से एक वकास नामी शरपसंद का आया। मैं जी पास्टर वकास हूँ, तो आप टोपी क्यों लेते हैं, सर पे टोपी क्यों पहन रखी होती है, आप तालीद क्यों लेते हैं, आप ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं। ये सारी बातें वो करता रहा और फिर खुद ही उसने बात ये की कि आप यीशु मसीह नासरी को बुत कहते हैं क्योंकि हम उसकी इबादत करते हैं। अब ये वर्ड्स उसके अपने हैं। मैंने उसे कहा कि हाँ, हम यीशु मसीह नासरी को बुत कहते हैं क्योंकि आप उसकी इबादत करते हैं। और जीसस भी
ہمارے لیے جب آپ اس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مثل بت ہی ہے. میری گفتگو کا حاصل یہ تھا. تو اس بات کو لے کر تمام مسیحی برادری نے بہت شور مچایا، کیونکہ اس نے وہ ساری باتیں کپا والی تالیت وہ ساری اس نے نہیں دیں آڈیو میں، سمپل وہی بات اس نے اٹھائی اور دے دی. مجھے اس کو یا کسی اور کو بھی کلیئرنس دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. کسی کو بھی کلیئرنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں صرف اپنے ان مہربان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں جو مجھ سے، خدا کی شریعت سے اور خدا کے بیٹے مسیح سے محبت رکھتے ہیں. ان کی جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. میں فقط ان کے لیے یہ ویڈیو لگا رہا ہوں. باقی مجھے ان جی فار گاما، ایم فار ماجا، ان کے لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جو ہماری توحیدی مسیحی کلیسیا ہے اس کے لیے کوئی بے چینی کا سبب ہوگا. وہ سب ہمارے اور اپنے ایمان سے بخوبی واقف ہیں. اور ہمارا ایمان یہ ہے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جو بھی یہ کالے شالے کر رہے ہیں، اور ایک دو کا بھی میں ذکر کرتا ہوں ابھی. ہمارا ایمان ہے کہ خداوند منجی آقا، لارڈ، ناٹ گاڈ، لارڈ ماشیخ یشوا، یہوشا، یسوع مسیح ہمارے لیے مسیح ہیں، ہمارے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، سردار کاہن ہیں، لیکن ہرگز نہ خدا ہیں، نہ یہوہ خدا کے برابر کوئی دوسرا یا تیسرا اقنوم ہے. دیٹس آل. سیکنڈ بات، خدا کے کلام کے مطابق آسمانی باپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے دیگر معبود محض بت ہیں. تو ہمارے آسمانی باپ یہوہ پا خدا کے سوا کسی اور کی عبادت محض بت پرستی ہے. اور وہ شخصیت جس کی آپ خدا قدوس کے علاوہ عبادت کریں گے، وہ بھی خدا کے اس کہے کے مطابق کہ دیگر جتنے بھی معبود ہیں وہ محض بت ہیں. اس طرح سے جیزس کو بھی آپ انٹینشنلی بت ہی بنا دیتے ہیں. لہذا میں اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ ہم مسیح کو مسیح مانتے ہیں، خدا کا نبی، رسول، کاہن مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے. یہ ہمارا ایمان ہے. یہ بات ختم ہوئی.